अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान में हालिया घंटों में यके बाद दीगरे 3 अहम खबरें सामने आई हैं। बज़ाहिर अलग नज़र आने वाली ये तीनों खबरें इनफैक्ट एक ही जंजीर की कड़ियाँ हैं और इन खबरों ने सियासी और दिफाई हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। वो 3 खबरें कौन सी हैं? पहली खबर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अचानक रियाज़ के लिए रवाना हो गए। उन्हें चंद घंटों के लिए सऊदी अरब की दावत यानी दौरे की दावत दी गई है। सऊदी फरमारवा जनाब शाह सुलमान और उनके साहबजादे क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उनसे कहा गया है कि जनाब अगर आपके पास चंद घंटे भी हैं तो आप बराए करम रियाज़ आएँ, आपके साथ अहम अमूर पर गुफ्तगू करनी है। और ये दावतनामा मौसूल होते ही वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क किया, फौरी तौर पर जनाब जहाज़ में सवार हुए और वो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उनका तैयारा रियाज़ में लैंड कर चुका है और उनकी मुलाकात जो है वो सऊदी फरमारवा और उनके वली अहद और दीगर सऊदी हुकाम के साथ हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी खबर है, इस्लामाबाद में जंगी तैयारों की परवाज़ें। और ये जो जंगी तैयारें हैं ये JF-17 और J-10C तैयारें हैं, जिन्हें बज़ाहिर 23 मार्च की यौम पाकिस्तान की परेड के साथ जोड़ा गया है और बताया गया है कि जनाब ये जो परवाज़ें हैं ये इनफैक्ट यौम पाकिस्तान की तैयारियों का सिलसिला में है। जबकि तीसरी खबर भी जंगी तैयारों की परवाज़ों के हवाले से है और ये लाहौर में है। लाहौर FIR ने जो है वो एक नोटम जारी किया है और इस नोटम के तहत लाहौर की फ़ज़ाई हदूद को मखसूस औकात के लिए जो एयर ट्रैफिक है उसके लिए बंद कर दिया गया है। और इस नोटम में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर पाकिस्तान एयर फोर्स लाहौर की फ़ज़ाई हदूद और लाहौर FIR की हदूद में आने वाले तमाम जो सेंटर्स हैं वहाँ पर परवाज़ें करेंगे और यहाँ पर लाइव फायरिंग ड्रिल्स की जाएंगी पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से। अब ये जो तीनों खबरें हैं ये मिलकर इनफैक्ट एक बड़े सवाल की जो सबब हैं वो बन रही हैं और वो सवाल है कि क्या पाकिस्तान किसी बड़े इलाकाई बहरान के पेश नज़र अपनी तैयारियों को बढ़ा रहा है? इसी सवाल को अगर हम इन तीनों डेवलपमेंट्स की रोशनी में देखें तो मेरा ख्याल है कि हमारे सामने मंजर वाज़े हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और ख़बर आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं और ये ख़बर है ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब मसूद पज़ेश्कियान साहब की तरफ से। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ईरानी सदर के साथ गुफ्तगू की थी और ख़ास तौर पर ईरान की तरफ से सऊदी अरब में किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स हमलों और ड्रोन अटैक्स के ऊपर तबादला ख्याल किया गया था। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ईरानियन प्रेसिडेंट से इस बात का इल्तमास किया था कि जनाब वो अपनी ये जो जंगी हिकमत अमली है इसके ऊपर गौर करें और सऊदी अरब को कम अज़ कम इस सारे मामले से दूर रखा जाए। कल ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बल्कि रशियन प्रेसिडेंट जनाब व्लादिमीर पुतिन की भी ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू हुई थी। पाकिस्तान और रशिया के साथ होने वाली गुफ्तगू के बाद जनाब मसूद पज़ेश्कियान साहब का एक ट्वीट सामने आया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सोशल मीडिया पैगाम में ईरानियन प्रेसिडेंट ने इस बात का इजहार किया है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान अपने अज़्म का इजहार करता है। ईरान रूस और पाकिस्तान के साथ राब्ते में है और उनका ये कहना है कि मैंने रशिया और पाकिस्तान दोनों के रहनुमाओं को इस बात पर जोर दिया है कि ये जंग जो सहूनी हुकूमत और अमेरिका ने शुरू की है कि खात्मे के लिए वाहिद रास्ता ये है कि ईरान के नाकाबिले तरदीद हकूक को तस्लीम किया जाए, ईरान के होने वाले नुकसानात पर हर जाने की अदायगी की जाए और एक मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानत दी जाए कि ऐसी जारहियत दोबारा नहीं होगी। यानी ईरान की तरफ से जंग बंदी के लिए जो शराइत हैं वो पाकिस्तान और रशियन के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके ज़रिए दुनिया के साथ शेयर कर दी गई है। अब ये डेवलपमेंट इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से सऊदी काबीना के इजलास जारी हैं और ये जो दोनों इजलास थे इसकी सदारत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने की थी। और इन इजलासों के अंदर वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया गया था कि सऊदी अरब अपनी जो इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी है इसके ऊपर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। और ये डेवलपमेंट इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में
पाकिस्तान ने एक जानिब उस करारदाद जिसके जरिए खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत की गई थी उसकी हमायत की है, जबकि उसके बाद जंग बंदी के लिए जो करारदाद रूस की तरफ से पेश की गई थी उसमें रूस और चाइना के साथ मिलकर उस करारदाद की हमायत की गई है। अगरचे जंग बंदी के लिए रूस की तरफ से पेश की जाने वाली करारदाद को सलामती कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया, अलबत्ता जिन 4 ममालिक ने जंग बंदी की इस करारदाद के हक में वोट दिए उनमें से एक वोट पाकिस्तान का भी था। तो इसका मतलब यह है कि एक जानिब पाकिस्तान इस रीजन के अंदर जो एक ड्यूरेबल पीस है उसके लिए कोशिशें भी कर रहा है और ईरान पर होने वाले हमलों को अमेरिका और इसराइल की तरफ से जारहियत करार देने के लिए भी मंजर आम पर मौजूद है और ईरान के हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। अब इस बैकग्राउंड के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर बात करते हैं। ये बात तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है जिसके तहत एक पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। हालिया दिनों में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो विजिट था सऊदी अरेबिया का, वहाँ पर जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा थे उन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ होने वाली मुलाकात के बाद जो सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया था उसमें उन्होंने ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था इसके फ्रेमवर्क के तहत इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू की। ये उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर इसका वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो को शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इस मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान ने इन जिम्मेदारियों को निभाने का ऐलान भी कर दिया है। अब सफारती ज़राए जो डेवलपमेंट का इशारा दे रहे हैं वो है इस रीजन के अंदर होने वाली जंग बंदी की कोशिशें और पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का हालिया दौरे की अगर मैं बात करूं तो ये इनफैक्ट मामूल से हटकर दौरा है। इसके लिए जो दावत है वो बराह रास्त सऊदी अरेबिया के जो फरमा रवा हैं हिज एक्सीलेंसी जनाब मोहम्मद सलमान साहब उनकी तरफ से आई है और चूँकि ये एक खिलाफ मामूल दावत है जिसमें इस बात का इजहार किया गया कि जनाब चाहे आप चंद घंटों के लिए ही ज़हमत करें लेकिन आप सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाज़ में तशरीफ़ लाएं, आपके साथ अहम अमूर के ऊपर गुफ्तगू करनी है। ज़्यादातर जो रूटीन के दौरे तय होते हैं उनकी तैयारी कई हफ्तों पहले की जाती है, लेकिन हंगामी नौयत के दौरे अक्सर किसी फौरी इलाकाई सूरत हाल से जुड़े होते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात महज सियासी नहीं बल्कि दिफाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर मबनी है और कई दहाइयों से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे मुतअद्दिद शोबों में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब इस दौरे का जो मुमकिना एजेंडा है वो मुमकिना तौर पर मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल, खलीज में दिफाई ताउन, तवानाई और माशी मामलात और मुस्लिम दुनिया में मुमकिना सफारती हम आहंगी हो सकती है। हालिया दिनों में ईरान की तरफ से चंद जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आई थी जिसके तहत आबनाए हुर्मज़ और उसके कुर्बो जवार में मौजूद मुख्तलिफ ऑयल टैंकर्स को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। कल भी कम अज़ कम 4 ऐसे जो कंटेनर्स थे यानी तेल बरदार जहाज़ उनको ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया जिसकी वजह पर एक नया सिफारती तनाज़ा पैदा हो गया और उसकी वजह से आबनाए हुर्मज़ से जो ऑयल ट्रेड है वो मुकम्मल तौर पर रुक के रह गई है। सऊदी अरेबिया अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन और उसकी ट्रांजिट के लिए आबनाए हुर्मज़ को इस्तेमाल करता है, ऑल्दो के सऊदी अरब के पास रेड सी से भी अपनी समुद्री तिजारत को जारी रखने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन चूँकि इस रीजन के लिए पाकिस्तान, चाइना और दीगर ममालिक के लिए आबनाए हुर्मज़ के रूट को इस्तेमाल किया जाता है तो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो सऊदी अरब की ऑयल इंस्टॉलेशंस और उसके साथ साथ होली सिटीज़ मक्का और मदीना मुनव्वरा की सिक्योरिटी है। पाकिस्तान के लिए मुझे ऐसे लगता है कि इस बात को अब वाज़े तौर पर मेरा ख्याल है कि अनाउंस कर दिया जाएगा आज कि
پاکستان سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے یہ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کے تحت آگے آئے اور آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالے، اور پاکستان بخوشی اس معاملے کے لیے آگے بڑھے گا۔ یہ اس کے اندر دیر از نو اف اینڈ بٹس کہ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا۔ پاکستان ایسا نہیں کرے گا، پاکستان فوری طور پر اپنی ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے، بلکہ سنبھال بھی چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آ جاتا ہے وہ خلیجی ممالک ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ جو متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک ہیں وہاں پر جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے بھی جو نیٹ ورکس ہیں یا ان کے بھی وہاں پر جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس خبر کا عکس بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ٹیک کمپنیز ہیں اگر ان کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر یقینی طور پر ایک نئی کمپلیکس سچویشن کریٹ ہوگی جو اس جنگ کے خاتمے میں ایک اور بہت بڑی ہرڈل کریٹ کر سکتی ہے۔ پاکستان فوری طور پر یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ خلیجی ممالک پر حملے بند کر دے، بالخصوص سعودی عربیہ، اور دوسرا سعودی عربیہ کے لیے جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھول دیا جائے۔ یہ دو اس وقت پاکستان کے پرائم آبجیکٹیوز ہیں جس کو حاصل کرنا اس وقت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس دورے کے دوران جو بیک چینل ڈپلومیسی پاکستان مختلف خلیجی ممالک اور ایران کے ساتھ کر رہے ہیں بشمول امریکہ، میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ پیش رفت کے امکانات ہیں۔ دوسرا سوال آ جاتا ہے پاکستان کی فوجی تیاریوں کا۔ ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان کے حوالے سے مصروف ہے اور وہاں پر جو ٹیرر نیٹ ورکس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن آج ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایران کی طرف سے ایک ایسے تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتا تھا، اور ایران کے اس حملے میں نہ صرف اس انڈین تیل بردار جہاز کو آگ لگ گئی بلکہ 3 انڈین ملاح بھی اس کارروائی میں مارے گئے۔ اس صورتحال میں جو انڈین دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں اندر جسوال، انہوں نے ایک میڈیا انٹریکشن کیا ہے، اور اس میڈیا انٹریکشن میں انہوں نے ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ انڈیا کی طرف سے ایران کو کہا گیا ہے کہ جناب ایسی کسی بھی صورتحال میں انڈیا کا رسپانس ویسا نہیں ہوگا جیسا ماضی میں پاکستان نے ایران کو دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ میزائلز ایران کی طرف سے پاکستان پر گرائے گئے تھے اور پھر پاکستان نے بھی ایران کے اوپر میزائل گرائے تھے۔ انڈین ترجمان کا یہ ماننا ہے کہ جناب ہم ویسا جواب نہیں دیں گے بلکہ ہمارا جواب ایران کے حوالے سے بہت زیادہ شدید ہوگا۔ اگر آپ ان کے اس رد عمل پر غور کریں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے ایران نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت مختلف خلیجی ممالک کے اندر جنگ کو بڑھایا ہے، اسی طریقے سے انڈیا ایران کے حوالے سے جنگ میں کودنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اور چونکہ انڈیا اس وقت اسرائیل کا سب سے بنیادی اور کلیدی اتحادی ہے، لہٰذا یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایران پر حملے کا اشارہ دینا انفیکٹ اسرائیل کی خوشنودی یا اسرائیل کی آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور حالیہ دنوں میں چونکہ انڈیا کی امریکہ کے ساتھ دوستی بھی ہوگی، یا کل امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے ریلائنس گروپ کی طرف سے امریکہ کے اندر $300 بلین کی جدید ترین ریفائنری انسٹال کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر ایک بڑا جو ہے نا انڈیا کی خوشنودی کے لیے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ لہٰذا انڈیا اس سارے معاملے میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا کے لیے ایران پر حملہ وہ بذریعہ افغانستان ہی ممکن ہے۔ پاکستان کی ایئر سپیس اس کو اویلیبل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اگر ایران کو جواب دینے کے لیے چاہے وہ اپنی نیول فورسز کے ذریعے چاہے وہ اپنی ایئر فورسز کے لیے سامنے آتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے گی۔ لہٰذا پاکستان ایئر فورس کی یہ جو تیاریاں ہیں، خاص طور پر لاہور کی FIR کے لیے
ایئر کلوجر اور اسلام آباد میں کی جانے والی مشقیں یہ خارج از علت نہیں ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے آلریڈی 31 مارچ تک کے نوٹم جاری کیے ہوئے ہیں لاہور اور کراچی FIR کے لیے، اور اس کے لیے پاکستان ایئر فورس نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اس ٹائم فریم کے اندر مختلف FIRs میں اپنی جو ڈرلز ہیں وہ بھی کریں گی، اور یہ جو لائیو فائرنگ ڈرلز ہیں وہ بھی کیے جائیں گے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم کا جو تجربات ہیں یا اس کا جو جائزہ ہے وہ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں، ان کو ہم الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے سامنے 3 ممکنہ منظرنامے سامنے آتے ہیں۔ پہلا منظرنامہ ہے علاقائی بحران، جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو سیکیورٹی تعاون ہے وہ ایک فطری ہے، اور ایسے حالات میں پاکستان اپنی فضائی اور دفاعی تیاریوں کو اور زیادہ مستحکم کرتا ہے۔ دوسرا منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے خفیہ سفارتکاری کا، اور حالیہ دنوں میں پاکستان کی طرف سے خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پس پردہ سفارتکاری بھی ہوئی ہے۔ اور تیسرا منظرنامہ ہے فوجی مشقوں کا، جس کے ذریعے جو ڈیٹرنس ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی چونکہ عام طور پر احتیاط اور تیاری کے اصول پر مبنی ہے، لہٰذا یہ جو تمام ڈیولپمنٹس ہیں ان کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب کا دورہ انفیکٹ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان دفاعی معاہدے پر عمل درآمد کا ایک اہم اعلان ہے، اور اس اعلان کی روشنی میں پاکستان سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کے معاملات کو سنبھالے گا، اور نہ صرف سنبھالے گا بلکہ جو سعودی عربیہ کی تیل کی تنصیبات اور تیل کی تجارت ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اس دورے کا جو آؤٹ کم ہے وہ انشاءاللہ رات تک سامنے آئے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔